Okay, so good evening everyone. Um, Wala ko kabalo, pero this might help you understand kung ano gid bala. No? So again, for primary classification, ang ginapangita naton na may value are only whirl patterns. Ano na siya nga mga patterns? We have plain whirl, central pocket loop whirl, double loop whirl, and then accidental whirl. So meaning amo lang ni sila ang may value. So di ba ang hambal naton, no? Ari, no? Primary WCDX only whirl pattern has value and it should have pre-established fraction, no, sa punta sang aton nga summation. And then all even numbers should be in the numerator and odd numbers should be in the denominator. So, based sa pag-check ko sang exam ninyo, ang iban hindi ijapong kabalo kung ano ang first and second finger. So, again, ang determination naton sang first and second nga finger, mahalin gid kita tanan sa right hand, no? Di ba alaman naton nga tanan na diri sa babaw are fingers from our right hand, no? So this is my right hand, no? Right hand, no? So this is finger 1, this is finger 2, 3, 4, 5, no? 1 to 5 na tanan right hand, and then ang left hand 6, 7, 8, 9, 10. Okay? So now, kada fingers naton may pair na siya, no? So ini finger 1 and finger 2 pair na sila, no? Pair sila and their value is 16. Okay? And this one, finger 3 and finger 4, ang value niya is 8. This one, si finger 5, ang value niya 4 and si finger number 6, ang value niya man is 4. And finger 8 and finger of 7 and 8, no, ang value nila is 2. And this last two fingers, finger 9 and 10, ang value niya is 1. That is for primary classification, no? Classification. Alright. So now, ang hambal naton, no, that in primary classification, dapat ang may value lang nga tagaan naton sang 16, 8, 4, 2, 1 are only whirl patterns. Kag ang ginahambal naton nga whirl patterns, amo ni siya ang WCDX. Okay? So let's try to answer the examples that I have here. So, tanawon naton, ini may value wala. This one is gani kung diri gatuslok sa aton nga thumb, radial, no? So radial, so basically this is loop. So wala siya sing value. And 1 is ano na siya, odd or even. It's odd number, no? So kung amo ni ang aton nga linya, no, magkuha kita sa primary naton, since 1 is no value, so it's 0, no? And odd number siya diri sa ibutang sa dalom. Okay? And the next one, wala man Japon value, and 2 is even number. Butang ko diya. Even number. So, 0. No? Amo na siya ibutang ta sa babaw. And the next, ini. No? Ara siya sa WCDX. So, letter C or central pocket loop whirl has 3. Ridge tracing. No? So, hindi pa ta mag-dwell sina because what we are only looking for is the value of the fingers. So, since number 3, no? Since number 3 siya and it's odd number and may value siya and ang value niya 8, so add, diri mo butang sa dalom. Okay? Next one, plain arch, no? So, wala siya value. So, 4 is even number. So, mubutang naman ko di 0. Next one, it's loop and odd number. Diri naman ko sa dalom. This one, loop, wala man sa Japon value and it's even number. So, diri ko sa babaw. Ini, wala man gihapon, odd. So, diri ko sa dalom. Next one, may value siya. Pilang value niya? Ari, kay ang pairing man, 7 and 8, ang value niya is 2. So, this one is
2, and 8 is even number. So, butang ko di 2. Okay? Next one, finger number 9, odd number, and may value siya, which is 1. Kaysa pairing naton, 9 and 10, no? Ang pair, ang value nila 1 kung may ara sang whorl pattern. So now, since 9 is odd number, so we put 1 here sa dalom, and this one, number 10, even number, and no value, 0. And then ang hambal naton, there should always be pre-established fraction to be added, no? Which is 1 over 1, no? So, butang tadi plus 1 over 1 equals, no? So, ang hambal naton sa primary classification, it is the summation of all whorl patterns or the value of all whorl patterns, no? So, meaning, sumahon siya naton, no? Pakadto diri, kag pakadto diri. Now, i-add naton ang tanan nga mga value diri. So, we have 2 and 3. Ang iba nakita ko sa exam, nagbutang 1 over 1 pero wala gin plus. So, ano na lang na iya? So, now, 2 plus 1 equals 3. Okay? So, answer diri is 3. 8 plus 1, 9 plus 1, 10. Simple as that. So, this is already your primary classification. Alright? So, another one. No? Tapos, ito sa primary. Next, ma-answer kita sang aton nga secondary. Ano naman ang secondary classification? Ang secondary classification, no, are only concerned sa tanan mga finger actually, no? So, ang index finger in secondary classification for both hands, which is right and left, no? Symbols are written in capital letters, no? So, tanan-tanan gid na ang symbols. This one is plain arch, this one is tented arch, this one is ulnar loop, this one is radial loop, this one is plain whorl, next is central pocket loop whorl, and next is double loop whorl, and lastly we have accidental whorl, no? So sa tanan na, sa index finger of both hands, dapat makit-an ni naton tanan nga letter ni, no? So basically we just have to copy it, no? Kopyahon lang gid naton. Okay? Kopyahon lang gid naton kung anong ari diri. Okay? Kung ano diri. Pero everyone, that is only for index finger. Tandaan nyo gid na sa secondary division or secondary classification nga ang ini nga duwa amo lang ni sila ang capital letters. Now, how about in thumb, middle, ring, and little fingers, no? So, for thumb, middle, ring, and little fingers of both hands, symbols are written in small letters, no? Small letters. Kagina sa index finger, capital letters. Now, kung sa thumb naman niya, thumb, middle, ring, and little, no? Isulat na siya in small letters provided it belongs to the rat family, no? Ano na ang rat family? Rat family is the radial, no? R stands for radial, or small letter A is plain arch, and small letter T is the tented arch, no? Kung makita ini naton nga mga patterns, no, automatically we put their symbol, but it should be in small letters. Now, if in the thumb, middle, ring, and little fingers, symbols does not belong to or doesn't belong to rat family, it is always represented by a dash, no? So, dash or putting the dash is not necessary if no rat pattern found on the thumb and little finger in both hands. So, may ara ko mga ginpangrongan
didto kagaina sa pag-check ko sa aton nga mga examination, because I was able to instruct clearly to everyone when I discussed the matter that whenever there's no patterns, which is radial, plain arch, or tented arch in thumb or little finger, then you should leave it blank. No? Hindi na siya dapat naton ginabutangan sang dash. No? So, amo lang gid na siya kasimple. Now, let us answer ang aton diri nga problem. No? When it comes to secondary division. Paano na siya? Kay kadamo-damo gid ang iban, wrong gid siya gihapon. I don't know kung ano ang budlay diri. No? Kahapos-hapos ang gid sang secondary. Okay, pamatian tamayo lang tawon nato ng pattern. Now mauna ta sa right hand naton, no? So, di ba lang tawon nanay naton ng index naton kung ano na siya. So, ini sa right hand diin gatuslok sa little finger. So, meaning this pattern is what? It is ulnar loop, no? Ulnar, no? Kay diri sa little finger naton hindi siya gatuslok sa thumb. Now, since it's ulnar, kopyahon ta na lang gidya ang capital letter U, no? Ulnar. And next, no, diri naman ta sa left hand, no? Di naman ang tuslok niya. Ang tuslok niya pakadto sa aton nga thumb, no? So kung ang tuslok niya pakadto sa thumb, that only means nga ano siya? Radial, no? Radial. So, ano naman ibutang ta? Letter R. Mawambal mo ma'am, rat family. Oh, ang rat family, ang hambal ko sa diin lang gani, thumb, middle, ang rat family sa thumb, middle, ring, kag little. Din palanta subong, ara palanta sa index. So, tanan ini, posible gid nga makita naton sa aton nga index finger. That should be in capital letters. Alright? So, let us continue. No? So, ara na ang aton nga index finger. Okay? Klaro na siya. Now, balik naman kita liwat sa aton nga right hand. Ang tawon ta ang first nga finger diri sa aton nga right hand, which is aton thumb. No? Nagatuslok siya sa aton nga thumb. No? Sa thumb. So, meaning, ano siya klase nga loop? It is radial loop, no? So, nabilong siya sa rat family or wala? Nabilong. So, ano brahon naton? We put, We put small letter R, no? Kaya ti ano siya gani? Radial, no? So, guys, amo pag ining isa ko nakita kagina while nag-check ko sang exam, ang iban ka pinagusto lang, no? May hara iban nga, ari di ang capital letter, ari ding capital letter, mamuna, 2A, T, R, no? Ambal ko, kung index na, ihilera mo gina siya sa ka-index yaman. Balanon gid nga nagapangahoy lang. Okay? So, let us continue. No? So, ara, no? Radial. So, gimutang taang small letter R. Now, mas lantaw naman ta sa next, no? Sa middle naton. So, di ba rat family lang? So, kung hindi siya rat family, ano ganyang ginabutang naton? No? If it does not belong to rat or belongs to rat family, it does not belongs to the rat family, then it is represented by dash. No? So, hindi ni siya na belong sa rat family. So, ano yung mubrahon natin butangan ta siya? Dash. Correct. Next one, plain arch. No? Plain arch. Nadala siya sa aton nga rat family. So, ang symbol niya is small letter A. So, meaning to say, si middle finger, small letter A siya. Next one, no? Ang tawon ta naman liwat, kay ti loop ni siya bay. Ang tawon ta naman, di naman gatuslok. Ara naman siya gatuslok sa aton nga thumb. So, meaning to say, this loop pattern is radial loop. No? So, nabilong siya sa rat family. So, basically, we put small letter R sa diri dampi, no? For our
little finger. Alright, so we're done na sa babaw. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, amo gina ilinya-linya tagid. Okay? Kaya kung magsala ang linya, basically, sala man na ang aton nga obra. Okay? So, I hope na intindihan sa mga katawhan, no, ang gina-explain ko subong. Now, we proceed to the next one, no? Kadto naman ta sa aton nga left hand. Okay? So, left hand naton, no, ang ini nga pattern is loop pattern. Di nang tuslok niya. Pakadto naman kay thumb. So, this one is also a radial loop. So, nabilong na naman siya liwat sa rat family. So, butangan ta naman siya sang small letter R. Okay. Ara na linya ginaigyapon. Tupong gina siya, guys. Now, next one, kung radial, niti radial man na, no? So, ari na ang aton nga radial loop para hindi na tambala magtalang sang linya-linya. So, it is advisable na unahon ta nga daan ang aton nga index finger, no? Para hindi na ta magsala. Okay? So, that is already one of the tips that I can give to you. So, next one, diri naman kita sa middle finger, no? Middle finger does not belong to rat family, no? Kaya nga, whirl siya, no? Kaya no gani, ginapangita ta sa middle finger, rat family lang siya. Rat family. So, now, kung hindi siya na-belong sa rat family, i-represent ta siya dash. Okay? So, dash na. Okay? Next one is also word pattern and it does not belong to rat family. So, habaan lang natin ang ating pasensya. Ayan. No? So, if it's indexed, middle, and ring. Now, let's look at the little finger of our left hand. No? So, sa di naman taslok, kadto naman diri sa aton nga thumb. No? Ini, ang tuslok niya pakadto naman sa thumb. Okay? So, meaning this one is radial loop. So, it belongs to the rat family. So, we put small letter R. Okay. Yan. So, see how easy it is, no? So, we now have our secondary classification, no? So, amuna ni siya ang aton nga answer for secondary classification. Alright? So, I hope wala na kamo nagtalang. Okay? So, I'll cut the video right now and then I'll just post another one right after this para hindi maglawik